खुलुमबाय मोनसे गोजोनथाव रादाब कक्राझार सोहोरनि साहा फारसे भबानीपुर ग्रीनफील्डनि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों श्री कलेक्शन मुंनि सि गला। बिनीता शर्मानि गोदानै बेखेवनाय श्री कलेक्शन गलायाव जर'खायै आइजोफोरनि बायदि बायदि गाननाय जोमनायखौ मोननो हागोन। बाङाइ सेन्टार 150 रांनिफ्रायनो आइजो आरो हिन्जावसाफोरनि गोजां बोथोरनि गुदुं सि जोमखौ मोननो हागोन। गोबां बायदि रोखोमनि बेसेन गोसा ब्रान्डफोरनि गाननाय जोमनाय जुथा सेन्डेलफोरखौबो मोननो हागोन श्री कलेक्शन गलायाव। श्री कलेक्शन नमस्कार भवानीपुर तीतागुड़ीत এখন নতুন দোকান খোলা হল শ্রী কালেকশনস। তাতে ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস আছে আমার কুর্তা তাৰপিছত ব্র্যান্ডৰ নামগিলা এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে অৰিজিনেল কালেকশ্যনটো পাব। সোৱেটাৰ একদম কম দামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি 150ৰ পৰা 1000 লৈকে আছে সোৱেটাৰ। তাৰপিছত কুৰ্তাগিলা আপোনালোকে চাব পাৰে একদম অৰিজিনেল ব্ৰ্যান্ড হয় এইগিলা। তাৰপিছত কোৱালিটি একদম পাৰফেক্ট কোৱালিটি। আপোনালোকে সবে আহিব আশা কৰিছোঁ যাতে ডিসকাউন্টত ব্র্যান্ডেড এই বস্তুখিনি পায় আপোনালোকে। থ্যাংক ইউ। উইন্টার সিজনত কি ডিজাইন আছে? উইন্টার সিজনত পঞ্চ বুলি কয় লেডিছৰ কালেকশ্যন যিটো এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। সিজনৰ পঞ্চ আছে, সোৱেটাৰ আছে, লেডিছৰ যিখিনি পিন্ধিব লগা আছে আৰু জোতা চেণ্ডেলছ যিটো লেডিছৰ ডাব্লিউ অৰলিয়া এইবিলাক ব্ৰাণ্ড আমি তাৰমানে কালেকশ্যন কৰিছোঁ শ্ৰী কালেকশ্যনত। আপোনালোকে একদম 30 to 40 আপ টু 50% ডিছকাউণ্টলৈকে ইয়াতে পাব। লেডিছ ৱেৰ একদম মডাৰ্ণ আৰু কালেকশ্যনটো ভালে আপোনালোকে চাব পাৰে এটা দুটা সেইটো। ষ্টাৰ্টিংটো লেডিছৰে কৰিছে, মিছেছ থাকিব দোকানত, মিছেছৰে দোকান হয়, মইতো অফিচতে কাম কৰোঁ। এইটো মিছেছে থাকিব, মিছেছে কালেকশ্যন কৰি আছে, মিছেছক হেল্প কৰি আছোঁ, ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ যাতে আগবাঢ়িব পাৰে সেইটোৱে। पूर्व में हम लोगों ने श्री कलेक्शन का एक लेडीज़ स्टोर स्टार्ट किया है आज से। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड के बिहाफ में बता रही हूँ, आप सब आइए। आप लोगों को जैसा भी जीन्स में पहनने का हुआ लेडीज़ के लिए, जो फैशनेबल आजकल के कॉलेज और स्कूल के बच्चे जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हम लोगों ने पहनने के लिए विंटर कलेक्शन भी लाए हैं। एज वेल एज प्रोफेशनली जो लोग कुर्ताज ये पहनते हैं, पायजामा वगैरह, उन लोगों के लिए भी है। सैंडल्स भी है, फ्लैट भी है, हिल में भी है। एक बार आके देख कर जाइए, तब आप लोगों को अच्छा फील होगा, फिर आप अवश्य दोबारा आएंगे। थैंक यू। मेरा विनीता।